Mayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Humanlang ang unom ka bulan sa katungdanan, pulihan unta karong adlaw ang acting city director sa Davao City Police Office nga si Police Colonel Manan Muarip. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, tunga-tunga sa programa alang sa turnover of command ceremony giundang kini og taod-taod gianunsyo nga dili na mahinayon ang paghulip kay Police Colonel Manan Muarip isip acting city director sa Davao City Police Office. Gipahigayon alas 11 kaganihang buntag ang turnover of command ceremony sa Davao City Police Office. Human ang unong kabulan sa katungdanan, gi-relieve si acting city director Police Colonel Manan Muarip ug mipirma na siya sa iyang relinquishment of office o pagbiya sa katungdanan base sa gipagulang orders sa PNP. Sumala sa PRO 11, kabahin kini sa assignment o reassignment sa ilang officers. Nanamilit na ug nagpaabot sa iyang pasalamat sa mga personahe ug stakeholders si Muarip. Over the past months, I dedicated my service to the Davaoenos in the best way I know how, by fostering unity, strengthening collaboration, and building a meaningful relationship with the different sectors of the community. Sa Davao City Police Office, men and women, daghang salamat sa Davaoenos, daghang salamat to the local government of the Davao City, daghang salamat. Mipirma na sab sa iyang assumption of office isip officer in charge sa DCPO si Police Colonel Peter Madria, ang hepe sa Regional Operations Division sa PRO 11. Gilatag ni Colonel Madria ang iyang may patumang programa o proyekto sa DCPO. Today, I am humbled to accept and step into this milestone in my career as I assume as officer in charge of City Director of Davao City. I pledge to lead with integrity, transparency, and accountability. Human sa iyang paghatag og mensahe, i-turn over na unta ang DCPO flag ngadto sa bagong OIC nga mao'y simbolo sa iyang opisyal nga paglingkod sa katungdanan. Apan kalit nga gipos ang seremonya. Dunay nanawag sa presiding officer nga si Police Brigadier General Mariano Rodriguez, ang PRO 11 Deputy Regional Director for Administration. Human ang hapit 20 minutos, mihatag og anunsyo si Brigadier General Rodriguez. Dili na ipadayon ang turnover of command. To both of you, pareho naman tayong magkakaibigan at we are working with the pleasure of our commanders, our bosses there. Pansamantala, tayo ay hihinto sa ating programa. Ano? Because we have to follow the orders coming from the higher headquarters. Magpabilin nga acting city director si Colonel Muarip, sabtang magpabilin sab nga hepe sa Regional Operations Division si Colonel Madria. At magagaling pareho. Wala tayong pinapanigan because na-prove na nila ang kanilang galing sa kanya-kanyang larangan, di ba? So yun lang naman, I got the instruction from our regional director na we have to follow the orders. Sara, sige plano nga pag-relieve o paghulip no kay Police Colonel Manan Muarip kaganiha sumala sa Davao City Information Office nga ang maong lakang wala gipahibalo ingon man wala gikonsulta sa Davao City LGU. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.